सब कहे दारा सिंह 25 वर्ष है जेल अच्छे मुझे 22 दिन आसिले आज्ञा जो लोक हिंदुत्व लड़ई लड़की 25 वर्ष है जेल रे अच्छी जदि 22 दिन आपण माने एते माने 22 दिन थोड़ी दुर्बल हे नारी को सम्मान करि परिबे ना जे नारी को सम्मान कला से केबे समाज रे से का को सम्मान देई सिखी एटा सत जे जय जगन्नाथ जय श्री राम पुणी थरा को नुआ वीडियो रे स्वागत करू छु आपण माने क्लिप देखि के थंबनेल देखि त जानि जाइथि हम का विषय कथा हबु बहुत दिन लानी आम से सब ऊपर वीडियो बनै नथला हम कहलु जेबे से जेल रु फेरिबे तो हम वीडियो बनेबु तो फाइनली तपन मिश्र जेल रु फेरि जाइजन काली 8 तारिख अप्रैल 8 रे सकाळ 8 रे से बेल आसीचंदी झारपड़ा जेल रे थिले से झारपड़ा जेल रु आसीचंदी आसला परे माने सांसा आसला परे किछि अपडेट नथला तापरे प्रतिदिन टीवी आ किछि टाइम ते न्यूज वाला अछंती कवर करचन जाईकी आपण माने स्टार्टिंग रे क्लिप पकेइछली आपण माने देखिले से जेल रु फाइनली पळे आछंती त केते पाखा की केते कुछ 22 दिन भलिया जेल से रहिले आ कोन पय रहिथिले कोन हेइथिला कोन नै समस्त जानि चंदी वीडियो रे आगु बढ़िया पूर्व आपण माने गोटे रिक्वेस्ट आपण माने वीडियो बहुत मात्रा देखुचन भल पाइबा भी बहुत मात्रा देइचंदी सब्सक्राइब लाइक करन प्लीज लाइक करी सब्सक्राइब करन हम आपण लास्ट को देखि मतामत दियंदु आपण माने सबले वीडियो टी को लास्ट जाय देखि कि निजर मतामत टी दियंदु आ कमेंट रे जणा जा भी आपण मानकर मतामत तो वीडियो टी स्टार्ट करिया पूर्व सुनि जति तपन मिश्र भाई कोन कहउचंदी न्यायपालिका मते आज 21 डेज पर बेल देले मो सकाळ आसिली आज तो न्यायपालिका पर संपूर्ण विश्वास अछि बाकी जो एलिगेशंस लागि छि मो ऊपर तार सत्यासत्य कोन एंड सेटारे कोन आ कोहा हबो बिकॉज़ सेटा पळै जाय छि मे बी अच्छा मु तो निजे माने जे मु गुटे भूल करि छि मु तो बहुत बड़ा भूल करथे आ से मानले जे हां मु एंती मिसबिहेव करिकी जाइथिली जेल किंतु माने हिंदू धर्म पई सबले लड़ाई करथिबी हिंदू प्रथम कथला भाई तमे हिंदू धर्म पई लड़ाई करिकी जाय नथला जेल तमे निजो सनातनी को किंतु तमे से जो भूलटा करजो को भूलटा जोटा कि तमे भाषा प्रयोग करछ सनातन धर्म रे एमति केबे भी माने जे सनातन निजे को कहंती से केबे भी कोनोसी झियो को कोनोसी नारी को एमति असमान कला बलिया कथा कहंतीनी कि ए बलिया काम करंतीनी आपण जे बलिया काम करले आपण माने जो हिंदू धर्म लड़ाई को नै कि आपण जेल जाय नथले आपण जेल जाइतले ए जो भाषा प्रयोग करिके मिसबिहेव करिके जाइतले जेल तो जा भी हेची एबे से सब छाडंतु सेटा सब माने भूल धारणा लोक मानक मुंडे रे तपी मिश्र गोटे भूल धारणा पुरोजन कोन ना मु सबले हिंदू धर्म पय लड़ाई करबी हिंदू धर्म तो पय सब किछि करबी ये करबी लड़ाई करनु लड़ाई करी जे तमे आउटा धर्म को निंदा अपमान करी सेटा कोन लड़ाई द कोन सेटा लड़ाई रे जा भाई अन्य धर्म को विरोध करी कि नारी मानक असमान करी कि ताकू केबे जीवन लड़ाई को जायनी कि से लड़ाई रे केबे ए सफल हेइना सबले समस्त विफल पाइचंदी काइना ए लड़ाई रे केबे आज जाय के सफल पाइना माने निजो जते प्रकृत हिंदू को जाबी तो प्रथमे नारी को सम्मान दे सिख आ निजर भूल माने धर हां मु एटा भूल करछि भूल सबले मान सेटा ही सबले बड़ कथा आ ए सब जा भी हे जाय झगड़ाडी छाड़ी की केमती आगु को एमती आ धर्म विरोधी वीडियो न बनै की धर्म भीतर विवाद न करी किंतु आगु समस्त से तो मिलेमिसी आगु बढ़िबो से विषय भाबो किंतु तथापि तपन मिश्र भाई कहते नाय मु पुणी ए सब बंद हबनी पुणी आनी बिसी आनी एटा ही भूल पुणी गोटे द्वितीय भूल मन राग पूरा सब खराब कर मन टिके जो राग पई सब किछि पूरा हिंदू धर्म पई लड़ाई ठीक अछि निज निज धर्म पई लड़ाई करिया समस्त हक अछि समस्त अधिकार अछि किंतु से लड़ाई भीतर गोटे नारी को सम्मान करिवा कि गोटे जाति को अपमान करिके ना अन्य धर्म को निंदा अपमान आ विरोध करी सेडा कोन ओडे ये जाउ जेतले निज भगवान को मानुच सेमति अन्य माने अन्यर भी भगवान के अछन तांको भी सेमति मानो कि नाही तांको भगवान अछि तांको भगवान को निंदा करले तांको केन लागिवो तो सेटा सबले भाबिबा मानु हिंदू धर्म पई समस्त निज निज धर्म पई लड़ाई करिवार हक अछि आ समस्त भी निज धर्म पई लड़न काइना निज धर्म रो प्रचार करिवा निज धर्म पई लड़िवा सेटा समस्त हक अछि किंतु से लड़ाई भीतर एमती न हो कि माने बिना दोष हम का को असमान करिवा कि का भगवान को नै के पर सब करिया से लड़ाई एमिति हो जेमिति का को न बाधु किछि कारण न क्षति हो सेमिति ताकू को जाय प्रकृत लड़ाई एमती आमे भाषा प्रयोग करी कि निजर बल प्रयोग करी कि निजर पावर प्रयोग करी कि ए सब करिया सेटा भूल कथा आ से जो फिल्म आसला घमागड़ सेते आपण धमक देथिले करना से फिल्म जे ट्रोल करबो आ जे फिल्म को जे रोस्ट करबो
ତା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୁଲ ମାଗିବ, ଏଇଟା କଣ କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ହକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପଇସା ଦେଇକି ନା, ଆମର ହକ୍ ଅଛି, ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଆପଣ ସେ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ହିଁ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଫ୍ଲପ୍ ହେଲା। ସନାତନ ମୁଭି ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲପ୍ ହେଲା ଆମେ କହିଦେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ସନାତନ ମୁଭି ଯୋଉ ଭଳିଆ କ୍ରେଜ୍ ନେଇଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଇନକମ୍ କରିପାରିଲାନି। ତପି ମିଶ୍ର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଲେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ଲପ୍ ପଳେଇଲା। ସନାତନ ମୁଭି ପୁରା ଫ୍ଲପ୍। ଯୋଉ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେନି। କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଫିଲ୍ମକୁ କିଏ ଭାଇ କାହାର ଇଚ୍ଛା ହବ ଦେଖିବାକୁ। ତାପରେ ଘମାଘୋଟ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଟ୍ରେଲର ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବି ଫିଲ୍ମ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ବାଇଟ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆମ ଫିଲ୍ମକୁ ଯିଏ ଟ୍ରୋଲ କରିବ କି ରୋଷ୍ଟ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ କି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଖରାପ ଯିଏ କହିବ, ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଯିଏ ଯାହା କହିବ ସିଏ ମାନେ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣି ଭୁଲ ମଗେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ ସିଏ କରିବେ। ଏମିତି କହିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଣ ଆଣିବ? ଆରେ ଭାଇ ଆମେ ପଇସା ଦଉଛୁ, ଆମର ହକ୍ ଅଛି କହିବାର, ଏଇଟା ସତ କଥା। ସମସ୍ତେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଯଦି ଲୋକ ଯିବେନି ତ ତମର ଇନକମ୍ ହବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ହଉନି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଇନକମ୍ ହଉନି। ମୁଁ କହିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ଛାଡିକି, ଝଗଡାଝାଟି ଛାଡିକି, ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହେଇଥିବ ଲୋକ ଭଲ କହିବେ, ଯଦି ଖରାପ ହେଇଥିବ ଖରାପ କହିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ସେ ଭଲ ଲାଗୁନି କହିବେ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେ କାହିଁକିନା ପଇସା ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କହିବେ, ଯଦି ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ, ଯିଏ ଖରାପ କହିବ ମାନେ ସିଏ 72 ଘଣ୍ଟା ଭୁଲ ମାଗିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ କଥାରେ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧମକରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ନିଜ ଜୀବନର ଲଢେଇ ଏମିତି ଲଢ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଶୁଣିବାକୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି ଥିବ। ନା କି ଏମିତି ଲଢନି ଯେ ଯେମିତି କେତେବେଳେ ଆକୁ ନେଇକି କହିବା, କେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି କହିବା, କେତେବେଳେ କାହାଠୁ ଚୋରି କରିବା, ଏମିତି କରିବା, ସେସବୁ ଛାଡନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା, ଏବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଫେରିଲେ, 22 ଦିନ ପାଖାପାଖି 22 ଦିନ ହବ, ତ ଏବେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ କି ନାଇଁ ମତେ ଏସବୁ ଆଉ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ମୋର ପୋଡକାଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ। ଧର୍ମଗତ ବିବାଦ ଭିଡିଓ ବନେଇବିନି, ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିବିନି। ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲ, ଦେଖିବ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ଯାଇଥିଲ, ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ପଳେଇଥିଲ। ଏତେ ଦିନ ମାନେ 22 ଦିନ ତମର ଗୋଟେ ଲସ୍ ହେଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବ କି ମୋର 22 ଦିନ ଲସ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଏମିତି କାମ କଲି ବୋଲି ମୋର 22 ଦିନ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ 22 ଦିନରେ ମତେ ଆହୁରି 22,000 ଲୋକ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତେ, 22 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତେ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ତମେ ଯୋଉ କାମ କଲ ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଓଡିଶା ସାରା ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଯାହା ବି ଶୁଣିଲ, ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଶୁଣିଲ କି ତମେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସନାତନୀ ସେ କେବେ କୌଣସି ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିପାରିବେନି, ଆଉ ଯିଏ ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲା ସେ କେବେ ସମାଜରେ ସେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନି, ଏଇଟା ସତ। ଯିଏ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲା ସିଏ ଏ ସମାଜରେ କେବେ ବି କୌଣସି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ତ ଆମ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଭାଇ ଆମର ଏତିକି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅଛି କି ଆମେ ଯେତିକି ବୁଝିବା କଥା ଆମେ ବୁଝେଇଲୁ। କାଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡିଓ ଆସିବ, ମିଶ୍ର ଉପରେ ଆସିବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ। ତ ଆମର କୌଣସି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କାହାକୁ ନିଚା ଦେଖିବାକୁ କି ଅପମାନ ଦେଖିବାକୁ କେବେ ବି ଚାହିଁନୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ ଭିଡିଓ ବନେଇବା। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ଭାଇ, ଆମେ ନର୍ମାଲି ବୁଝୁଛୁ। ଆମ କୋଉ ଭିଡିଓରେ ରୋଷ୍ଟ ଅଛି? ରୋଷ୍ଟ ଭିଡିଓ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ତାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ କଥାକୁ ଧରିକି କହିକି ସେଠି ଫନିର କିଛି କ୍ଲିପ୍ ପକେଇବା, ଇଏ କରିବା, ତାକୁ ପୁରା କଡା ଜବାବ ଦେବା। ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ କ୍ଲିପଟାକୁ ଧରୁ, ଯୋଉ କ୍ଲିପଟାକୁ ନେଇକି କଥା କହୁ, ଆମେ ବୁଝଉ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କି ବୁଝନ୍ତୁ, ଏମିତି ନ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଏସବୁ ଧର୍ମଗତ ବିବାଦ ବନ୍ଦ ହଉ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଆମେ ବି କେବେ କୌଣସି ଭିଡିଓରେ କାହାକୁ ନିଚା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ, କି କାହାକୁ ଅପମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ, କି କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇନୁ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଲୋକମାନେ ଆମ କଥାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିକି ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧା ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ଆପଣ କହିବେ ଯେ କଣ କହୁଛି କଣ ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝିହେଲା। ଭିଡିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ବାସ୍ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ତ ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।